Mane ne Pharisee tum Jisu longwang si alang liphan adai ke ne abjia bidiri lo. La si halat tum alang liphan arjulo. Inu da monit apiso chi tilong ma. Sangse kasi. Dan Jisu ke thak dung ke pilong ma. La mo por hi ka alang lo la pen la thak. Jong klok pen alang li ke thak dung pe lo. Jisu la tum phan thak dung si pulo. Moses nang li tum phan pu pia hukum si pilong. So kasi dung tu. La si halat tum thak dung tu si pulo. Kacitia lo tora, kacitinang si Moses pulo. Moses ke, kiti jenis hak kata kacitia lo tora, kacitinang. Bonta Jisu ala tuma fan pulo. Nang tuma ningkang tang ong apot si alang linang tuma fan abang suaron tok lo. Jisu kaciti ke arnam benda permission awe. Isu pinan gitu, isu kan pinan gitu, bukan kai si tik apa? Sejak long muheta jono, kiti pen itu pan apa praktik. Till death parts us. Kiti bang kena mahalan kok, tapi kiti kali lang rek lang pada sejak long. Masih isu kan pinan gitu ke permanent. Lomso pan kali. Setelah dat Moses kalau bangsa munir tu meningkang tang ong jis Moses lah bangsi ahut pentu ke along by karbuji Moses bang kepat hiban kalau tu maning hang si pepleng anam hukum ikoi kre anam hak ceng penta ay dena bari long adom penti pan adom hawa pan pacor ahut kami tu ma pan rektik an bangsi pacor asi ada yang ngepre long itu melang lo lepon cek nak cek long ki. Ne isu keciti ke hijim lo, so itu dah tu. Lapen ada Yesus Kristus kan injil lampu apian itu tumpori lo. Resa pena par keciti long. Prek athai pen ke inan so keciti long. In sobang besak lamda, lo sobang besak lamda lah sobang ke ada pen permission. Setelah pernah berhenti bangke, selet ada, high ada, itu pini, kampen thek ada, itu pini apa thek bangke tenar so jadi long. Mereka thek bangke dia mah hukum hukum. Kalau bangsud, apa yang thangso ada, Moses, ta isu keciti penan keciti ke hukum thek. Bontak ragatum aningkang tang ong. Upaya wedat lo lak sok menit ke pangri nuker menit ke pangri ke joy ke hormu aku suka di zerat anak maron ke kau ke cuma nak hukum kau itu untuk pik klaim thap dalam thap mupen so thasi Moses long dampak ko inan so pilih si tonte lote apa sih kamu balik tu hukum tu nak sikar apa ali lepon te nak pan itu ini orang wipo. An si orang lipan keter, hap, pasung, saya pi bangang pare oh si orang li. Ini citi di nol pada saya kata, tu ke citi lu jatuh. Talak ke, arnam dan hukum tak kali, apa alang ni samjin dan lagi tu hukum kali. Saya murah lambang ke, isu yang penan gitu ke ikai si rengti kan panu pasti, citi jiwalong. Hasil ada Yesus Kristus ke puta. Bonta arnam peothe ka pincong chenga hut penta pinso alu pincong lo abang sopot si pinso bang apiak poche osi iso pendora rabji la pen la tumbang hini inut pet langji asi hala pen para la tum ke bang hini do je lang pugali bonta inut pet tante arnam ka pachor tang ling munit la pacekang nang nelu arnam si pachor do si munit tu pacekak ke danang pu asi ke pacekak paciti bangke hukum pilong le anam hukum bin nong bang si Yesus Kristus ta Moses ta upaya ke ong tong lo setelah ke anam ni hang alam ta Moses ani hang he posin ni ta tu hang pulang ache pachor ni pen la tu ke inut pen two shall become one ini ta inut ke plan ini ta ni bahani lo singat si English dong tu ke better half si better half lote कि मैंने बहुत अच्छी टीम 50 के आड़ो 50 के 300
Aparum bet 100% better, good better, best orang. Ini nai orang. Nasilada keceng along, keceng dan pini, ane so grainer kerana tu poliam lo punya. Arnam pirthi sini pincong dah rapi, pincong maran ke mesen pusialang li, komen pilo, bonta munit pincong dah rapi bangalang li, komen di pi bang ke mesen pupeda. Sining long le, si keluar ni, bapi langroi langjeng, utek boso marat mareng pincong ang ke kijuru lang li, mesen lah mesen. It is good pusi. Bonta munit pincong dah ke, it is not good for a man to be alone. I shall make a suitable partner for him. Ni alang lipan kerap tu nabang pichelon jok inut pincong piku. Ima inut vet ke doka lagi complete kali choklim le. Nasi arnam hawa phan mate if phan alang ke pincong theke ladak soni. Isi ke partnership. Arya sangho pe isi bang helper cerap tu nabang. Inuvet ke doka isung ke duk ta se than chi mum thai we. Chi sera thai we. Isung gun elam se than thai we ja. Posi so partnership mane arya sangho. Areng tung bagi ke chi bhongra bari. Chi bhongra bhetai nuwe chi bhong thek the. Ni ni chi bhong thek the mate. Mane inuvet chi bhong bang do ma. Pen doi me thana apane ni se dok de asi mutur de te nit tak enjoy no kang dan me teng net le tan ko be me thang man ji pu tala so ge bohong ke ji bohong bi no ji bohong ta ba ni nei sa reng no pu dun da chok ke chok bohong ra ba ri ji bohong ra ba ri bu ma ji bohong ye phan le arna me tu ma ka chor ka hotel ni je ton te chok ke chan to thai sita ai mat asur du cha ding song ka ma ki do ga ma tung bahai ni phang arnam si ko si nat pincong lo posi ahin hin ching hon se roi nai amman chi pi se roi nai apen chiki se roi nai chiki ko posi tu nai 300 balo soban chiki nai aro soban da 300 ban chiki nai love respect trust and understanding so pi posi tu nai understanding pi posi tu nai in so weakness aro so buji to nahi aro so weakness in so kam buji nahi in so bayong si ayai pulote ani ni thime me lama aro so bang phube nahi ba ni ye an chere aro so bayong si lama so lam ni ye ta ni duk te ji pulote pin so bang ta so lam ting ek phube si ka so buja buji to nahi ima hini nunat cheplang ji puseta me background ke pregya mat Isalam aro sobang ahem sapi sabra ahem gitu reng nipik dah lang o ahem ba tolong yo no ahem no nang le dudat pulote adang teng nang ibu ba anam si tumang ba rabo ba do an son tame ke do an son be ni ji paro na ni ji pan sam contentment mane ontusto mane ni ji pan sam so bosu tu nei anam ki piali ni ji pan sam abang la son hem sige do ko tung la son ka lider ko ning ji pa oi ning ji pa thira tension je pa do high pressure diabetes se palong la tang gai ni phan ko pi ma na na pi ta so khia da pe ni ning pa sam pe la so ba si understanding mo su ni and trust bang ke mo pe than lo trust ke in so bang halloween le to ta lo so ta ning je te klong ni chor ka ne la ke dam thap the len thap the Tata te, ipana ching hon tik. In so bang ni to ko aro so hem to ko ta aro so ba ta la ke thang ta dam thap the la ke ipana ching hon tik ko jo na so bo su kai ta me so ning ji the so bang jo ne chi ki klong trustworthy so bo su bu ne la pena man chi pi so ni man chi pi so re le kon te hem ke ni kan sang de man chi pi tai chali nang ko hin man chi pi so ni alam chali nai man chi kroi ni phek te kai te tame chingwai sa tin so le 100% hem phu gale lo ise hem tun ke tin so 50% aro so 50%
Acara bos tu tame 300 kawan maja kong tu hem tu nolong es pacor dah pengaruh sudah sahaja kong loan. Sila tunggu 50-50 se 100 kan. Asi abang solam dari tu matan lagi. Pelak tu kami pelak park. Ikut rak cuma pakai kahon hello anak menjelang kahon. Agak pia kahon. Isi kuring kuring thom long kau kahon. Masuk kahon itu dulu betul. Jadi tuan pan batu jangan kahon itu apa cihlu ni. Masuk kahon sini tuan pan kau rak campur. Sila masuk kahon. Nutin tame, tinsu tame, harus tame. Cikunan je, cipindeng je. Lapen hem ke coboce pulut te. Dah ini si coboce lapen. Tinsu tari por, so tari por. Tinsu tar $2, so tar $2 lapen. Tapos si apa ini yang bangke. Lahin hem lapen, dam lapen, mata lapen. So nahi. Lapen, anak manong pethe lapen nahi. Itu hem tun pen. Pasal saya ada manong ke gima. Tinsu bang dapat inang por, so bang dapat inang por. An pensi, ini cuma hem pen aja. Anak manong keji lapen, ring dok ini hem plangi, ini kan sam hem plangi, akhir rumit peng sih hem plangi. Anak makiri ke lason hem tun pensi, ani dah. Lason hem tun suki ni pensi anak ni dah. Pensi lason hem tun, anak manong ke, anak anong jumis sih anak hem, akhir rumit peng sih hem, ini kan sam peng sih hem plangi je pun te, anak penai. Tanpa poisa ba kumpulti pele tumpan 100% ni kan sana kisi pun. Bonta hem tu kya nam lang uno tame arnam di dudu na hem si ni kan sam. Si Jesus in the family happy home. Balun. Jisu yang si tu hem dulu pote pakai ni kan sam hem lang pun. Sila so ni kan sam hem chutim thegi apa? Jisu Kristus si itu hem pu planang ni. Yesus Kristus ini tu muncul buat hem tu nolong, hem nak pakai nolong lagi. Alang lipani tu pha lagi, adim tek lagi. Hem jausi, alang lipani tu madim tek, hem jausi hem tu buat lo buat, itu mah hem tek. Anak manong jumisian hem plan ko, apen, rengdor ini, yang orang ikan sampen, tu buat lo hem.